Guys, so merong tinatawag dito na dako. So, yun guys, meron tayong huli dito ngayon. Alo, 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 alo. So, grabe guys, nakalagpas na rin. Nakalagpas na rin. For 1 hour and 10 minutes. So guys, isda lang pala yung katapat nila. Yun lang pala eh. Yun pala yung kapital nun eh. Guys, grabe kung makita nyo ang daming. So ayun guys, ayun. Hala, dakpan. Huli, huli! Ha? Hala. Kaya, salaw pa tanan. Salaw pa tanan? Dakpan. Kaya, agad doon nyo na. Para malaban na ito rin. Ayos, ayos. Dito na. Ala na mo din. Ala. Ala. Ala.